adalah hari Selasa ya, tanggal 23 Februari 2021. Baik, hari ini Ibu Valen mau ajak anak-anak untuk mengenal tentang tanaman obat yang kemarin juga Ibu Puput sudah beritahukan ya. Oke, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita mau menyanyi Berkah Dalam, masih ingat apa enggak? Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Berkah dalam dariku buat kamu, bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu meneguhkan hatiku, dalam Yesus hati kita bertemu, haleluya. Iya, karena kita sekarang itu tidak boleh bersalam-salaman, maka kita seperti ini saja ya. Oke, baik anak-anak, kemarin kita sudah mengenal tentang tanaman obat yang dibawa Ibu Puput kemarin, tanaman kunyit dan tanaman kencur. Nah, hari ini Ibu Valen akan menambahkan. Nah, kira-kira apa yang Ibu Valen bawa ya? Hari ini Ibu Valen membawa umbi. Ini apa tapi namanya ya? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ini apa namanya? Apa yo? Kalau anak-anak mungkin belum begitu kenal ya, ini apa namanya? Ini namanya adalah jahe. Apa Nana? Iya, jahe. Nah, apa gunanya jahe? Jahe itu apa? Nah, jahe ini bisa untuk bumbu, ya, bumbu masak, buat mama masak. Bisa juga untuk minuman. Nih, kebetulan tadi Bu Valen buat minuman jahe, ya. Tuh, ini masih hangat minumannya. Terus dikasih gula Jawa, diminum supaya hangat badan kita, ya. Nah, apa sih kegunaannya ini? Jahe selain untuk masak juga buat minuman. Nah, itu untuk apa namanya anak-anak? Mengurangi rasa mual ya. Kalau anak-anak mual mau muntah itu biasanya diberi minuman jahe, langsung perutnya kembali enak ya, jadi nggak mual lagi. Terus ada satu lagi anak-anak ya, ada satu lagi nih. Wah, kira-kira anak-anak tahu nggak ya nih? Kira-kira tahu nggak ya? Ini juga bumbu dapur anak-anak. Ini juga bumbu dapur, tapi ini namanya lengkuas ya, namanya lengkuas. Nah, tapi ini juga bisa untuk obat anak-anak ya. Jadi lengkuas itu bisa untuk obat apa ya? Lengkuas itu ternyata bisa untuk mengobati nyeri sendi anak-anak. Selain untuk mengobati nyeri sendi, ini juga apa namanya? Lengkuas bisa untuk mengobati apa itu namanya, sesak nafas anak-anak, pernafasan. Kalau anak-anak sesak nafas bisa diobati dengan minum, mungkin itu ya, dibuat minuman terus diminum, itu untuk mengurangi sesak nafas dan juga tadi nyeri sendi ya. Nah, itu kegunaannya ya. Jadi anak-anak sudah bisa mengenal obat apa saja, tanaman obat apa saja: kunyit, kencur, jahe, dan lengkuas. Nah, anak-anak, ini kan umbinya. Nah, Ibu Valen mau ajak anak-anak untuk melihat seperti apa sih pohonnya, pohon jahe itu seperti apa. Semoga nanti ada ya dua-duanya, jahe dan lengkuasnya. Tapi kalau hanya ada salah satu tidak apa-apa ya. Besok lain kali kalau Ibu Valen ada fotonya atau ada videonya, Ibu Valen kasih tahu ya. Yuk kita lihat sama-sama ya Nana ya. Baik anak-anak, tadi Ibu kan sudah kasih tahu ya. Anak-anak, Ibu Valen mau kasih tahu mana sih pohon jahe itu yang seperti apa. Ini loh anak-anak, nih ini namanya pohon jahe. Nih, pohon jahe, lihat ya. Nih, nah umbinya kalau anak-anak mau tahu, yang tadi Ibu Valen udah kasih lihat ya, umbinya ada di dalam tanah sini anak-anak. Jadi harus di
Betul, digali dulu, terus diambil. Kalau ini baru ditanam ya, belum lama, umbinya masih kecil sayang. Jadi besok kalau sudah saatnya panen boleh diambil. Nah, kebetulan yang pohon lengkuasnya belum ada. Jadi ini yang ada kunyit yang kemarin Ibu Puput sudah bawa ya. Gak apa-apa. Terus yang ini adalah jahe ya. Ingat ya. Jadi kita sudah mengenal tanaman obat apa saja. Kencur, jahe, lengkuas, satu lagi apa? Kunyit. Oke, semoga anak-anak bisa nanti kalau misalnya di rumah anak-anak pengen tahu, pengen lebih tahu lagi, bisa bertanya dengan mama, papa, oma, opa, ayah, bunda, atau siapa saja yang ada di rumah. Baik ya anak-anak ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kegiatannya ya. Oke, sekarang kita sudah cukup mengenal tanamannya. Kita akan lanjut dengan kegiatan yang lain. Oke? Oh iya anak-anak, tadi kan anak-anak sudah lihat pohonnya ya, tapi maaf pohon lengkuasnya tadi nggak ada, nggak apa-apa ya. Nanti suatu saat kalau misalnya pas Ibu Valen ada, bisa kasih tahu. Oh ya anak-anak, tadi bentuknya ini anak-anak kan hampir sama ya anak-anak ya. Antara lengkuas dengan jahe hampir sama ya. Nah, nih sekarang kita lihat warnanya anak-anak. Warnanya ini jahe warnanya agak kekuning-kuningan sedikit ya anak-anak ya. Kemudian kalau lengkuas ya, nih kalau lengkuas ini warnanya ada pink-pinknya gitu anak-anak, pink putih ya. Tuh warnanya seperti ini, dan baunya anak-anak, bedanya di baunya ya, di warna sama baunya. Jadi ini walaupun hampir sama tapi baunya berbeda ya anak-anak ya. Oke ya, sekarang kita lanjut kegiatan hari ini ya anak-anak. Kira-kira apa kegiatannya hari ini? Coba kita lihat ya. Nih, kebetulan anak-anak ini tulisannya kurang jelas nih di sini, tetapi Ibu kalian masih bisa membacanya kok. Mencari kejanggalan gambar. Nah, anak-anak coba amati semua gambar yang ada di sini ya. Nanti dilihat satu persatu. Gambarnya kenapa sih kok disuruh mengamati? Nah, kan anak-anak disuruh mencari kejanggalan gambar. Apa sih janggal? Janggal itu aneh anak-anak ya, tidak pada tempatnya, kok aneh. Misalnya apa yang aneh di sini? Apa yang salah di sini? Nanti anak-anak cari ya, yang aneh dicari, kemudian diberi warna anak-anak. Maaf, dicentang dulu. Dicentang mana yang janggal. Setelah dicentang, anak-anak beri warna gambar yang janggal. Bisa anak-anak? Oke, good ya, semuanya pasti bisa. Nah, terus untuk kegiatan selanjutnya, yang kedua adalah belajar bahasa Inggris bersama Miss Yeni. Satu lagi, jadi ada 3 ya kegiatannya. Yang satu lagi adalah menyalin kata ya, menyalin kata. Nah, menyalin kata ini nanti akan dilaksanakan saat anak-anak Zoom ya, bersama ibu guru masing-masing di kelas. Baik anak-anak, itu kegiatan hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya bersama mama dan papa di rumah, ataupun siapapun yang mendampingi anak-anak di rumah. Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk mengerjakan semua tugas dari ibu guru. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Amin. Hello, good morning everybody. How are you today? Say, I'm fine, thank you. Again, I'm fine, thank you. If you're not feeling well, you can say, I'm not feeling well. Okay, before we start, we are going to pray. Fold your fingers, close your eyes. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, amen. Good morning, dear God. We thank you for today. Now,
we are going to study English. Please bless our teacher, our friends, and me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, everybody. Now I want you to stand up. Let's sing together and follow the gesture. Alright? Children, now we are going to review the alphabet. Last week we have learned A and B. Today we are going to learn C and D. But first, we want to review A and B. Ready? Alright now, C. Okay, let's see together. A. A is for apple. Apple. A is for ant. Ant. A is for aeroplane. Aeroplane. A is for alligator. Alligator. Very nice. Now let's move to B. Yeah. B. B is for butterfly. Butterfly. B is for balloon. Balloon. B is for ball. Ball. B is for bird. Bird. Alright, now today we are going to continue with C. Okay, C. C. C is for cat. Cat. Good. C is for cow. Cow. Sapi. This is kucing. C is for cake. Cake. Do you like cake? Suka nggak sama kue cake? Oh, I like it too. C. C is for carrot. Carrot. What is the color of the carrot? Orange. Very good. Again, C. Cat. C. Cow. C. Cake. C. This one, carrot. Very nice. Okay, now let's continue with D. D is for dog. Dog. This is little dog. D is for doll. Doll. This one is boneka. D is for duck. Duck. Bebek. D is for donut. Donut. Do you like donut? Okay, one more time. D. D is for dog. Very good. D is for doll. Very good. D is for duck. Very good. D is for donut. Okay, everybody. Now we are going to learn the transportation. There are 3 kinds of transportation: land transportation, water transportation, and air transportation. But today we just want to study
land transportation and water transportation. Hari ini kita mau belajar tentang transportasi, tentang kendaraan. Ada 3 jenis kendaraan yang bisa di darat, yang bisa di air, dan yang di udara. Tapi hari ini kita mau belajar yang di darat dan transportasi yang di air saja. Okay, everybody, now I want you to sit down. We are going to see the video about the land transportation and the water transportation. Okay, everybody sit down nicely. Hi everyone! Today it's time we learn about ground transportation. Here's a bike. It has 2 wheels and we can move it by using these pedals. You can ride around the city with it or bike up a mountain. Here's a motorbike. It also has 2 wheels, but they are powered by a motor. A motorbike will whiz you around the city much faster. Don't forget to wear a helmet. This is a car. It's one of the most popular. It has 4 wheels and can fit your family. Let's go for a drive. Here's a van. It's similar to the car, but the trunk is much bigger. You can fill it up with things. This is a bus. Once you get on, the driver will take you and up to 50 more passengers. Let's go. This is a truck. It's used to take merchandise from one place to another. Let the adventure begin. Here's a train. It's pulled by a locomotive and connected with wagons. It needs tracks to ride on and pick up speed. It can go really fast. Let's review what we have just learned. Bike. Motorbike. Car. Van. Bus. Truck. Train. Great! Hi everyone! Today it's time we learn about water transportation. A boat is mostly used in shallow water. A ship is bigger. It is used in wide rivers and seas. It can transport people or goods. The person in charge is the captain. Motorboats are small and are mostly pumped with air. They have a small motor and are quite light. They can be used in rescues. Canoes are long and can fit very few people. You can move it along using the paddles. Careful, don't fall off. Sailboats are boats that move thanks to the wind in their sails. Pirates used to travel in these. Fun! This is jet ski. It's used to move very fast around the coast. It fits 1 or 2 people. What about deeper down in the sea? We have submarines. It can travel underwater for months. This is a cruise ship. They're the biggest boats on the planet. They can travel very long distances. They usually transport goods and people. Let's review what we have learned. Boat. Ship. Motorboat. Canoe. Sailboat. Jet ski. Submarine. Cruise ship. Nicely done, sailor. Okay, children, now let's do the book. Prepare your book, your pencil, and also your color pencil. Okay, ready? Okay, everybody, please open page 7, buka halaman 7. Here is the land transportation. What should you do is, you have to find
the land transportation, the transportation that can move on land. Jadi di sini kamu cari transportasi kendaraan yang bisa jalan di jalan raya atau di daratan. Next, circle, dilingkari, and finish. If you finish, please take one. Ambil satu, pilih satu. Your favorite land transportation. Jadi pilih satu transportasi kendaraan yang bisa jalan di jalan raya yang paling menjadi favoritnya anak-anak. Can you do it? And then color, satu saja favorite. Okay? Very nice. Now, let's open page 8. Sekarang kita mau ke halaman 8. This is the water transportation. What should you do is, you have to put a tick. Sekarang kita bikin tick check. You have to choose the transportation that can move on the water or underwater. Di sini kita harus memilih kendaraan yang bisa jalan di air. Lalu put a tick. Okay, in the small box. Jadi di kotak yang kecil, tick. Yang bisa jalan di air. After that, setelah itu, choose one, pilih satu, water transportation, and color. Okay, now if you finish, kalau sudah selesai, take a photo, tidak usah direkam, and send it to Miss Jenny. Can you do it? Very nice. Mami, Daddy, Grandma, Grandpa, Suster, untuk tugas kali ini tidak usah direkam, tapi difoto saja lalu dikirim ke saya. Okay, children, thank you so much. That's all for today. See you next week. God bless you.